نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ربك يبسط ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو لمن كلب لك فني أو سيرو أو مكيرو أو سبت يرو أو كسالون أو بروكيرو أو كلفولي لك فولي يا رب أم فولي سلمان يسي أو ما كلفنا كأوفو أو كجيجالا سانغا أنواتي بلا كفني أو كلمة كواتو ديكا أو لمالو ألو تعالى مكامنولا كبن لاليكا ومامي على الدليكا أمبوني مبارن منو ما ألو تعالى بر على موكلا. الحمد لله رب العالمين أمين أدو أنك ولا عدالة Slamaw tuyano ma chama may bi oyo yer nogo ni julumu ye ma chama may bi oye julumu fa o konkona ma chama may bi o kabaro fani me ala so baraw de la ma chama may bi ale yer ba yer don kusabe aba don ka fo ko kewali ni bara munu be kala bolo ni na ko ni tola sayama ale ba don ka fo ni yoro fo itale bolo kiyamando ma chama ba don ka fo kuna tola ala ka kiti yere tigema aw ni nyonche ma chama malo neni aw ni nyonche ka fo ko alala ame wati minani surtout an kewali ni tesa tola ni ame arjina soro o ko son an fawu ani ambaw tunya na julumu warala du kolo koka tunya na adamadon kanime ki dansa wo bara kuntambela tunya na alaw taala be kanga kota ala be kanga soso alaw taala be kanga daw be kanga kari dan fo mbolo nyam bela ka fonima mais o fana bani be ko fe slamaw alaw taala be kanga amwele ay adamadon wele kwale ala makobe alaw awlale an yatuba alaykum yale ala soso ye ale ala kota o benata ala ko kwa ye fele yena ale alaw taala be tubi ima subhanallah aba donc a foki noni me ye julumun toye isenimante ebe alaw taala ko taala su ani kle ebi muso tonyo wala ma bi ye chere tonyo na i yere kenime ka tonyo laburi donka i kenime ka tonyo laburi sigidawka ele ka dugu ya lebe se mauma ete fosi bu yere la fo hasidi yani bese koniya kata mauma o benata alaw taala ko kwale alaw taala abe fele ka tubima masa alaw taala do ya fonu siriya ka bo ki donc a fo ki senimante ka donc a fo ki fanime julumuna ka donc a fo ineme kanga fo chugumi inyabe kanga yo chugula ibolo fana me kanga ko chugula o bela kofe alaw taala ko kwale ala yuridu abe fele an yatuba ale ala yere be fele ka tubima abe komi ka lon ka fo ki ka jonke ni me ka cheninge
ika jonte fosila ka ala taala soso ala kelme banga fa ka jonyene abe mina nyamala iki do nyanya ne ala nyamila ke wali bela mais nim be ko fe ne ala taala ye fele yi ko sigi kanane ala be yafa ima foni seriya dum me min ka bokat meninka o ko soni hadisa la je ko ala be sawa aka jonka ko sigili la kanale ala taala ma kateme mo ka mo min tume nyini ka sa domini min tuma bolo jimi tuma bolo ale ka dumini na ka jibe tununa ma ale yɛrɛ pɛrɛni misa ka saya makono ale tolo le la sa sunola kɔfɛ a wulila ale tola saya makono nina dumini ni jimi tuma bolo bɛ tununa le ma ale ko kilo nye la sa komi satole nye dobo toroya la jani saya ina kananta no sina ka wula ka sunola ka jini aka dumini ya koro o tigi be sawa nyaminke ala ne tumi nyini ka sa kada kan ka balo tununa ma nga dumini tununa ma men klala kan ka dumini ye ko sawa mi mena o tigila mogo la ala fana ka sawa kabo kateme o tigila mogo kan ala ka sawa kabo ni jon yere la sigi kata ala taala ma o yere kadi ala taala subhanallah an fawo ani an bawo o koso anye a décider bi ka ambaro kisa do ka kisa mino abe neni etasi kosebe abe neni ebla tasilila abe hakli kuradi neni ema a yɛrɛ bɛ tila fana ka espoir di ne ni e ma espoir fɔlɔ min tun tɛ an na tuma dɔ e suɲɛ fɔlɔ la e tɛ ka nin kisa lamɛn walama tuma dɔ ne yɛrɛ suɲɛ fɔlɔ la e tɛ ka nin kisa lakali walama tuma dɔ yɛrɛ n tun ye nin kisa yɛrɛ lakali n ka baro tɛmɛn'u la mɛ an faw ni an baw hakililajigi ka ɲi kosɛbɛ a bɛ mumini nafa a bɛ lamɛnnikɛlaw nafa a yɛrɛ bɛ tila fana k'a fɔ baga nafa ni Alahu Taala sɔnna an bɛna don an ka kisa la nin ye Alahu Taala ka jɔn senumanba dɔ ye tuma dɔ maa caman ye nin cɛ tɔgɔ mɛn mɛ maaw ma ka baara ɲuman n'a mankutu lɔn nin cɛ a bɛ fɔ a ma ko Al-Hasanul Basri Hasanul Basri min siginin tun bɛ Iraki jamana kɔnɔna na a lɔnna ni ala ɲɛsiranya ye a lɔnna k'i ban duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ la a lɔnna n'o baara ye a tilala fana ka lɔn ni lɔnni ye a mankutula lɔnni na a n'a ka ala ɲɛsiranya misaliya tun bɛ ta maa minnu kan o ka waati la dugukolo ko kan a dɔ tun ye nin ye Hasanul Basri a ko londo Hasanul Basri le bɛ nin kisa la kala ko n bɔla ka lɔ tiriti kan silaba kan tele bɛ yen tele fanga ka bɔ n lɔni tola silada la n ka maa naani ye o kɛni bɛ ka su ta o bɛ kan ka taa ni su ye kaburuso la ma mɔgɔ gbɛrɛ ye mɔgɔ naani nin kɔ fo ni mɔgɔ naani ne kabakoyala n ko nin so belebele kɔnɔ comme est-ce que mɔgɔ bɛ se sa la maa tɛ bɔ ka t'i su do yɔrɔ fo mɔgɔ naani o y'ale makaba kosɛbɛ tuɲa na ko makaba ni balo ali anw yɛrɛ ka waati ni na ni nin kɛla ne bɛ n yɛrɛ ma ɲininka e bɛ yɛrɛ ma ɲininka adamaden kɛla ɲaɲa ko mɔgɔ naani dɔrɔn de ka e su ta ka taa don maaw bɛ ɲininkali caman kɛ dɛ nin ye maa sugu jumɛn ye jama foyi ma bɔ ka taa su do yɔrɔ ani maaw le tun bɛ teriya la ani maaw le tun bɛ adamadenya la olu si ma se ka nin ka saya ko mɛn ka taa a malo a ka kaburuso la Hasanul Basri a kabakoyala kosɛbɛ a ye maa naani ninnu ye cɛ naani su kɛsu b'o kunna a y'o ma ɲininka ko a y'o fɔ o ye foli lamina ko nin ye kabakokoba ye dɛ ko aw mɔgɔ naani dɔrɔn de kɛlen bɛ ka su nin ta aw kɔnkɔn na ka taa su do yɔrɔ ko anw mɔgɔ naani ne k'o ye kabakokoba ye ko aw kɛlen bɛ ka su min ta nin ko su jɔn mɔgɔ minnu yɛrɛ fana tun kɛlen bɛ ka su ta o kan na olu yɛrɛ fana ma su lɔn olu ko Hasanul Basri ma ko anu sarala le ko an yena su kɛsu nin ta su min ma kɔnɔ an m'a lɔn bi an m'a lɔn sini a yɛrɛ sutigi le an wele ka anw sara ko an y'a ka su ta ka taa n'a ye kaburu la o yɛrɛ fana m'a yira k'a fɔ minnu yɛrɛ kɛlen bɛ ka su ta olu kɛlen bɛ ka su ta ka bɛn u ka propre intérêt le ma olu kɛlen bɛ ka su ta ka bɛn u ka sara le ma Hasanul Basri a kabakoyala maa su bɛ se tala cogo di maa naani dɔrɔn de bɛ kan ka su ta ka taa n'a ye kaburuso la maa minnu yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka su ta olu yɛrɛ ma su lɔn a y'o ma ɲininka k'aw ye su ta fan ɲuman mɔgɔ ninnu y'i bolo si kɔfɛla la ko musokɔrɔba min bɛ an kɔfɛ ko ni musokɔrɔba le ye an sara ko an ɲɛna ka na su ta ka taa su don n'o tɛ anw ma su ni lɔn su ni yɛrɛ fana bɛ anw lɔn anw taala tale tɛ dɔrɔn sila kan ka anw sara ko an ye su ta nin kɛla ko makabaninba ye Hasanul Basri ma su banna don min kɛla ale ye mun ye musokɔrɔba le nana kana i sigi a kunberekun fila kan
k'i bolo fila kɔrɔta a kɛni bɛ ka Alahu Taala wele a ko ko Ala ya Rab man li siwak ya Rab man li siwak ne ti Alahu Taala masa jumɛn bɛ ne bolo min t'i Alahu Taala ya Rab man li siwak Ala masa wɛrɛ tɛ ne bolo ne y'i ka jɔnmuso min ye wallahi ne ma masa wɛrɛ wele Alahu Taala ko Ala n den ne te Ala ne den ni a ma fosi kɛ a ka ɲɛnamaya la fo k'ile Alahu Taala kota fo k'ile Alahu Taala sɔsɔ Hasan al-Basri muso bɛ kan ka kuma ma ale tɛ muso kuma ka mɛnna dɛ a kɔni sigini mɛ a bɛ fan wɛrɛ fɛ a ɲɛ bɛ muso ka geste bɛɛ la muso tola kasi la a ɲɛji bɛ kan ka jigi a bolo kɔrɔta ni mɛ a bɛ kan ka Alahu Taala dali a dencɛ ka su donni kɔ kɔfɛ muso sinna ka yɛlɛmugu daminɛ a sinna ka suuri a sinna ka yɛlɛko muso wuli min kɛla a bɛ kan ka taa karamɔgɔcɛ nana ni lɔnnikɛla belebele nana ka na muso sɔrɔ a ko ko musokɔrɔba ko hakɛ to ko m'i lakali Alahu Taala la yala su min dola nin jɔn don musokɔrɔba ko i sabari a t'i ɲɛ sira la n yɛrɛ tɛ fɛ i ma ɲininka a ko musokɔrɔba ma k'i sabari ale yɛrɛ y'a représenter musokɔrɔba la ko ne lo ko Hasan al-Basri silamɛw ka baaraden walama silamɛw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ so kɔnɔ ne don ko musokɔrɔba y'i sabari ka su ni kibaruya kofɔ a ye ka d'a kan nin su ko a y'ale kabakoya a y'a makaba kosɛbɛ musokɔrɔba ko n'a sɔrɔ e tun tɛ silamɛw ka diina baara la nin su ne tun t'a kibaruya kofɔ maa fosi ɲɛna a tun bɛ to n kelen pe de kɔnɔ mɛ komi n y'i tɔgɔ mɛn n y'i mankutu mɛn k'i ye ala ɲɛsiranya jɔnba ye n bɛ n'i kibaruya nin su kibaruya la musokɔrɔba ko Hasan al-Basri ma ko su min dola nin ko n dencɛ le ne dencɛ nin ala sɔ baara tɛ yen a ka ɲɛnamaya la a ma min kɛ a bɛ ala kota a bɛ ala sɔsɔ i miiriya bɛ kabayira julumu min na i miiriya bɛ julumu misɛnnin min na ne dencɛ k'a bɛɛ la ka fɔ nin kɛ surtout famille yɛrɛ la famille bɛɛ tigɛni b'a la sigidaw tigɛni b'a la kabila bɛɛ tigɛni bɛ ne dencɛ nin na ne dencɛ nin y'a dama tɛmɛ dɛ ne dencɛ nin ye ala sɔsɔ ka ala sɔsɔ ka ala sɔsɔ i tɛ na ni ala sɔsɔ misaliya ye ta ni ne dencɛ ma min kɛ mɛ ala ka kabakoko belebele dɔ kɛ ne ye n dencɛ ka ko la saya bɛ surunya ne dencɛ la waati min ne dencɛ yɛlɛmana a changé la ne tun bɛ duwawu kɛ su ani tile n dencɛ ye n tun bɛ Alahu Taala wele a ye n ka suseli la n ko ala masa jumɛn bɛ ne bolo ni le Alahu Taala tɛ ala ne den de bɛ n bolo ni a tiɲɛni bɛ silajugu bɛɛ la ka fɔ nin kan mankutu kuntan bɛɛ bɛ ne den na masa Alahu Taala ka ne ka duwawu jaabi ne den sinna ka yɛlɛma ne den sinna ka changer ne den sinna ka tubi Alahu Taala ma min kabako ka bon n'o bɛɛ ye ne den tubi min kɛla maa si ma lɔn k'a fɔ ko ne den ye kokoro la fo ne kelen pe Alahu Taala kɔfɛ jɔn min bɛ dugukolo kɔ kan k'a lɔn k'a fɔ ko n den yɛlɛmana o de ye ne ye n dencɛ yɛlɛmana seli a t'i tolo n'o la alabato a t'i tolo n'o la nafila selu a t'i tolo n'o la nafila sun a t'i tolo n'o la a y'a yɛrɛkun di Alahu Taala ma a bɛ kasi la sanga ani waati bɛɛ n dencɛ yɛlɛmana a changé la a bɛ kan ka Alahu Taala bato ne yɛrɛ sawa la ka sawa la dante sawa min na ne den tola o le la a tola ni effort ni jijaba le la Alahu Taala nana ka na bana labɛn ne dencɛ kan a bana ni mɛ bana y'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ a bana yɛrɛ k'a to bana bonda kɔnɔ o fana ye dɔ k'a fɔ a ka ala ɲɛsiranya ni a ka tubi n'a ka lasigili kan n dencɛ y'a ye k'a fɔ ala la kow ka gɛlɛn tuma dɔ nin bana ale ma da la n'a bɛna bɔ nin bana la k'a d'a kan bana fanga tun ka bon fari la n dencɛ ye n wele ko ne ba n bɛ min ɲini i fɛ ne ba ni ne kɛla safɛn ye i jija i ye ne kunta fɔlɔ k'o la dugukolo kɔ kan i ye n kunta k'a la dugu kɔ kan i kana la dɛbɛ kan i kana la tapi kan i kana la dilan kan i ye n kunta k'a tereke bɔgɔ la i ye tila k'a fɔ ko ala ne dencɛ nin ma baara fosi kɛ k'ile Alahu Taala kota k'ile Alahu Taala sɔsɔ ne ye fɛ ne ba ye n ka tɔɔrɔya damina k'a yɛrɛ Alahu Taala la fɔlɔ ko ne ka min kɛ baara ɲuman tɛ i ye tila fana i ye duwawu kɛ n ye ne ba i jija maaw kɛlen bɛ ka ne ka mankutu kɔrɔma minnu ta k'an kɛlɛ a la nin kɔni kɛla safɛn ye n tɛ fɛ i ye n ka saya ko fɔ maa foyi ye n'o tɛ tɔgɔcɛn dɔ le faratɔ i ka nin a bɛna kɛ tɔɔrɔyaba ye ne ba bɛ min ɲini i fɛ
ni ne kɛla safɛn ye ye n ka saya ladogo bɛɛ la so kɔnɔ ni yɛrɛ sela ka maa dama dama min ɲini k'o sara o ye ne su ta ka taa ne su do sutara bolo ma n'o tɛ ne kɛtɔ tuguni maaw kumakanw de ye so kɔnɔ fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ k'ale kafirikɛ sala ale ala sɔsɔla sala ale tiɲɛnikɛla sala ale maa tɔɲɔna sala ale maa kuntan sala jani nin kuma ye na fɔ ne ma n sanni kɔ mɛ min ɲini fɛn ba alaw taala bɛ min dɔn ka wasakɛ ne ye n yɛrɛ lasegi ala ma ne ye n yɛrɛ kun di ala ma ne b'a dɔn k'a fɔ ne ni ala cɛmala bɛ ɲami ma bi ne kɛni bɛ ka komi santi n yɛrɛ la ni n yɛrɛ lasegili la ne b'a dɔn komi n bɛ kɛla ne la kabini n seginna o ye koba de ye ne ba n tɛ fɛ ye n ka sukoya fɔ maa ye ha n'o tɛ kuma caman fɔtɔ olu m'a lɔn k'a fɔ ne yɛlɛmana ne do yɛlɛmana ala de kosɔn ne ye n yɛrɛ lasegi alaw taala de kosɔn subhanallah an faw ni an baw a ko a ba ma n ba ni n kɛla safɛn ye ni n su banna dɔ la n na bɛ min ɲini fɛ i sabari n su donni kɔ ele yɛrɛ ye alaw taala dali ɲɛ na yi dama kasi alaw taala ye julumu yafa ɲini ne ye alaw taala matara bangebaga ka duwawu tɛ bɛn a den ma na kana bɔ n ka kaburuda la dɛ fo ala ye kabako ko yɛrɛ i la ne ka koɲa la ka n to n ka kaburu kɔnɔ n'o tɛ kini kɔsegi dɛ subhanallah den bɛ kan ka nin saranganali fɔ a ba ye den bɛ kan ka nin kuma fɔ a ba ye ale su donni kɔ ba ye duwawu kɛ ka duwawu kɛ ba kana kɔsegi ka bɔ kaburuso la dɛ fo alaw taala ye tɔgɔmasiri dɔ yɛrɛ ba la ale ka ko la ni ba bɛ se a kɔsegi la muso bɛ kan ka nin kuma lakali hasan al-basri ye a ko hasan al-basri ma ko n denkɛ su dɔ min kɛla n nana n ye alaw taala wele n sigila n kunberekun kan wele la ka alaw taala wele k'a yɛrɛ ala la k'a fɔ ala ne denkɛ nin i ka jɔncɛ nin ma fosi ka kile alaw taala sɔsɔ mɛ ala ile ka yafa ka bɔ nin tubila ile alaw taala ma a ka tubi mina na mina baliyaw bi ile alaw taala fana bolo e de ye masa ye masa min tɛ karaba e ka hinɛ ka bon ni anw julumu ye e de y'a fɔ an ye ko anw minnu ye kojugu lase an yɛrɛ kuma ko i ka tubi bonda la ka nin mɛn ko an kana an jigila misɛn an kana an jigi tigɛ ala ne den seginna ka ile alaw taala ma a tubila ala ne den lani bɛ bi a ka ɲɛnamaya filanan na min y'a ka kaburu ɲɛnamaya ye ala ne den ko n ma ko n kana bɔ a ka kaburu da la fo ile alaw taala ye tɔgɔmasere yira nan den ka koɲa la n'o tɛ n tɛ se n kɔsegila subhanallah an faw ni an baw bamuso tola kasilaw le la a sina ka kasi dabila a yɛlɛko la a ko hasan al-basri ma ko n yɛlɛko la ka bɛn kun min ma n tolo ye n dencɛ kumakan mɛn a ko n ma ko n na i dusu suma ko n bɛnna ni alaw taala ka hinɛ ni alaw taala ka julumu yafa ya salam na mɛ yɔrɔ min na bi alhamdulillah n ye min nata alaw taala y'o kɛ ɲɛsigi ye ka n makɔnɔ n ma fosi ye n ka kaburu ɲɛnamaya daminɛ na fo alaw taala ka julumu yafa ani alaw taala ka nɛɛma ani alaw taala ka yafa o kosɔn ba yɛlɛko la a yɛlɛko min kɛla a wulila ka bɔ kaburuso la a bɛ kan ka taa ani hasan al-basri bɛnna o de la sa a ye nin kisa lakali hasan al-basri an faw ni an baw ni nin kisa ka kan ka adamaden ladi ne b'a daminɛ n yɛrɛ ma fɔlɔ nin kisa ye ne ta ye nin kisa ye aw ta ye adamaden ko daminɛ tɛ ko laban don n'i ye nin funankɛnin ka kisa lajate k'a jate saya bɛ s'a ma waati min a yɛrɛ fɔla ten ko koɲa bɛɛ bɛ laban de bolo kɛra ye nin fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko i bɛ adamaden ɲɛ a bɛ baara ka baara alaw taala bara kiti sɛbɛnli bara laburi a tigilamɔgɔ kan a tigi dotɔ arijinɛ kɔnɔ mɛ waatinin bɛ sa nin saya ma waatinin dɔrɔn ale bɛ sa a bɛ sa kunnanboya bonda kɔnɔ i bɛ dɔw fana ye jahanama kɔnɔden baara dama de bɛ k'ale bolo mɛ ale bɛ se saya ma waati min na ale bɛ sin ka yɛlɛma ka changer alaw taala bɛ yafa ma k'a kɛ arijinɛ kɔnɔden ye ninnu ye hadisaw de ye kira ye hadisa minnu kofɔ an ye ja adamaden ka koɲa bɛɛ bɛ fɛn min bolo le laban ye ja adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ datugu min na ne ni e labantɔ bolo jumɛn kɔrɔ limaniya min bɛ e la bi limaniya min bɛ anw na bi yala est ce que saya bɛ se anw ma ka ni limaniya to anw bolo wa est ce que anw bɛna sa ka sɔrɔ alaw taala diɲɛni bɛ an ma wa anw ye san yirika minnu kɛ sundo ni jakabɔ ni hijiw ni baara ɲumanw la est ce que nin baara ɲumanw kundo bɛna kɛ anw bolo baara ɲuman de la wa maa minnu bɛ tiɲɛni kɛ u ka ɲɛnamaya bɛɛ la olu ka baara kundo bɛ taa k'o ma baara ɲuman ye alaw taala bɛ hinɛ o la nin ye kunfɛ ko ba ye bi anw ka ɲɛnamaya la an faw ni an baw nin funankɛnin ba sawa la a tulo ye kumakan min mɛn o ye ale la sawa dencɛ ye mun fɔ
na ikana bonka kaburuso kana bo kaburuso la fo Allah taala ye kabako ko do laburi ikane ka kunyala baya den kuma kame baye kame adena a ne ba ne sawala bi Allah taala ne nyasi aka nyina na aka julumu ya fala ya salam anfawu ani ambaw nine Allah taala ka latiyawi o koson slama yi yara kun laje sangani wati be yi yara kun manyini nga sangani wati be bi eske an mena sa kasoro an ni Allah taala cheka diwa an kanime ka mamunu ye ka foko ala jugu do eske olu yara tena sa kasoro lu ni Allah taala cheka di katime an kanwa ya law bi an kan nyana maya kala bi kono na fili belebele o koson adamade anyesla labanye ko bayeda anyesla labanye ko belebele bay amena kisa bareta ka fanga dini kisa foloma ni yefuna ke doye bebe demsania do muso furula ka dama kwa nyamalo o benata ma nyamalo dolo koni alete fawla chiani alete fawla mana tedu koloko ka ale fana te mana minke muso kumana na chei ka chella di komi beka kan ki chella di nyami muso surunyana ka janya ka tise bola na chei malgré che jogume muso ya nyara ka almamula aya nyara ka famina muso yara ko koni yale kala jarabili bay Allah taala kenime ka che sugu min dalema no do enin chawle sa na do enin wole kana alama sungalo na ka sungalo ya slama be suna watimi ale beta ka ta blosan kenema ka duna ka sokono a muso be suna muso kenime ka wuli ka kan nafla seluke ka tarawi seluke menin che ale te fosila doron mana filmu flako dlomiu ni sigareti mu la bona ka muso ni surunya ka janya me muso ma jiglatige muso ma Allah taala to muso ye Allah taala wole jaslamo duwa yo ko baye on kanyana ma yala me ame duwa ke tulunga ko ye baye muso ni ya chawole londo ko ala koni lo sungaro ye itesna ala nye doni ndorompe ya chabola bona akwa muso ma koni ma farana ibendo ninga dolo mi min kelila muso ya dake abombonye muso makumako aya yare sape kabo sungoro londo sungoro fitirife abeta kata mana ke yoro ayare tala yoro manindo atala plagidala kojidala atula tamana kojidala atula tamana asina ka grupu doye olu fana e kamere do ne ko mali ayo luye olu be mendiala be barola oni nyoncha be kanga tulo be kanga ballon tonke asigila kanunu mafle ils sont heureux ils sont contents olu sawani me far la fon moka olu sina ka to tolo na doron ko to ko jidala seli wole la doron o be kap tolo ndabla o sina kana sigi oni nyonche ka dumini ndamna o bo ka suntigela ala yere kabako yala janunu tume suna suntiga wati sela o sina ka fara nyonka olu nana kana sigi famin fe ale sigi ni tumeli olu tume tamaro ni latlana ni nyonche ani tew ani nono olu sina ka tamaro do dama kwa ya ka suntige ale yere ko kwalo na kwale malu yala ko sebe ako olu mako alala ko nono ko te suna olu ko basi tala ni te suna an ka dina ko le ko ka soninke ko tamaro na yadu ni do ma kana na chi o ye tamaro dama o ye nono dama e nono mi o ye tew dama olu klalo ka suntigala o besina ka seljita aka nunu ye seljita la ale yere malo yala ne sigini me mamunu chama suntigala o ye suntige ne suntige no ye o yere klala fana ka dumini dia ko suntige no ye o ma de o klala fana ka wuli ne nyene ka ta seljita o na to kana selle ala ne koni al ni ma biseli ke ala yere ko so men kaka ga malo yere ma ka biseli ke afana nana ka seljita anana kana lo nunu chema nunu ko kwa yeteme ka la selika ko no kale tese o ka ko beke ka no ka te la selika la asellani nunu ye nin fitiri seli kofe nin cha fari yere la kan nin dolomina ni ala sosola amuso kanyanama amuso ya ladi amuso ye ko beke amuso be kan ga wole ni mawe nin teriala kana ka sokono
a girina ka don chambre la muso y'a cɛ ye a fari bɛɛ yɛlɛmana kan a y'a lajɛ ne cɛ ko dɔ kɛla ne cɛ la muso nana ka da kɔkɔ a da ka da kɔkɔ mun y'i sɔrɔ mun kɛl'i la a tɛ se a expliquer la subhanallah a bɛ so kɔnɔ a bɛ kan ka kasi a bɛ so kɔnɔ a bɛ kan ka yɛrɛkun neni a bɛ so kɔnɔ a bɛ kan ka yɛrɛkun jalaki ala ne do ye Alahu Taala ko ta ala ne do ye n ka énergie caman cɛ ala soso la ala ne do ka n yɛrɛ tiɲɛ dugukolo ɲɛnamaya nin na wallahi a tol'o la a bɛ kan ka kasi muso ko n tɛ se la kumana ni n cɛ ye n tɛ se la n cɛ ma ɲininka la a bɛ kan ka kasi ne yɛrɛ silanna n ko tuma dɔ ko dɔ kɛla n cɛ la tuma dɔ mɔgɔ dɔ ye kojugu dɔ k'a la a ko n cɛ bɔla o la a bɛ kan ka kasi a ka dereki bɛɛ ɲiginna a nana ka na don ɲɛgɛn na k'i ko k'i jɛnɛba ko a tilala o la fana ka seliji ta ko saafo min natɔ nin saafo seli kɛtɔ ale sɔrɔla misiri la muso ko ne cɛ bɔ misiri la kabini ne ni n cɛ furu la ko ma sandan lɔ ma waati lɔ a ye Alahu Taala to yen a ye misiri to yen a ye ni misiri cɛ san joli le ale muso yɛrɛ t'a san da lɔ bi ne cɛ ye don ɲɛgɛn na k'i ko k'i yɛrɛ seniya k'i jɛnɛba ko a taatɔ ka taa saafo seliyɔrɔ la misiri la n ko n cɛ y'i sabari ye n baro mun kɛla a kan lasigi a ko muso n bɛ yɔrɔ min na nin fari bɛ kan ka yɛrɛ n kan n taa min kɛla plage la kabakoko dɔ yirala n na n maloyala n yɛrɛ ma n maloyala Alahu Taala ma ja ala ye nin nɛɛmaba kɛ ne ye kamereya la ala ye nin nɛɛmaba di ne ma ne ma sɔn ka Alahu Taala ko ɲuman lɔ ne ɲɔgɔnna camanw de bɛ yen o b'u ka tulon n'o ka kamereya la olu tɛ ala sɔsɔla suntigɛ waati sela olu sinna ka fara ɲɔgɔn kan ka na sun tigɛ ne sigi ni ɲɛnɛ ka ban ka dumuni di ne ma ko n ye sun tigɛ ka tila fana ka fitiri seli a ma fosi bɔ o ka kamereya la ja ne tun kɛlen bɛ ka kamereya bila bonda min na n muso ja kamereya t'o bonda la o kosɔn n bɛ yɔrɔ min na tan n taatɔ le ka taa saafo seli misiri la saafo tɛ n sɔrɔ yɔrɔ si ne ka saafo bɛ kɛ bi misiri la muso bɛ kan ka kasi muso sawala ala Alahu Taala ye ne ka duwawu minɛ ala Alahu Taala sela ne cɛ dusukun na ne cɛ yɛlɛmana ni ne tun ye ne ka nata ye ni cɛ bɛ nin fɔ la cɛ bɛ kan ka kasi muso bɛ kan ka kasi muso ye sila dayɛlɛ saafo seli kana tɛmɛ a cɛ kan muso cɛ taala saafo seli yɔrɔ misiri la an faw ni an baw a ye saafo seli ni alimami ye saafo sujudu laban alimami wulila ka tayya kɛ ka salamu bila nin funankɛ ma se wulila nin funankɛ sala k'a to sujudu laban na a ka sujudu laban na ya salam mɔgɔ le latala ni muso kɔ k'a ma ɲininka an y'i cɛ ye a sala nin sawura la a sala k'a to sujudu la i cɛ don ni Alahu Taala cɛ tun ka di sa i cɛ ye baara ɲuman ɲuman kɛ Alahu Taala ye an bɛɛ bɛ nata saya sugu min na ka sa k'an to bato la ka sa k'an to sujudu la ka sa ka an ni Alahu Taala to an ka surun ɲɔgɔn na ka d'a kan Alahu Taala ka surun a ka jɔn na waati min ka tɛmɛ waati bɛɛ kan o de ye sujudu ye ni e sala k'i to Ala bato la i dusukun kasi ni Alahu Taala ka di e ye surtout k'i ka sa ka to sujudu la tɔgɔmasere ɲumanw don tɔgɔmasere ɲuman don bɛɛ bɛ nata ka saya nata ala ma saya laburele kan k'i to seli la surtout seli parti ɲuman seli sujudu laban muso ko ala ko n ye min nata Alahu Taala fɛ ala ye n cɛ yɛlɛma ala tilala fana ka labanko ɲuman nin laburu ne cɛ kan ala muso sinna k'a cɛ ka kisa fɔ a cɛ ka ala sɔsɔ tɛmɛnniw fɔ a cɛ yɛlɛmana cogo min a cɛ fana nana cogo min kana bi saafo seli misiri la ani misiri cɛ tun ye waati jan ye mais Alahu Taala kitila k'a fɔ ko ne cɛ satɔ misiri la saɲa nin de la ka sa k'a to sujudu nin de la o ka fisa ne cɛ ma ja n'a ye sa bari bon na o ka fisa ne cɛ ma ja n'a ye sa ka dɔrɔ buteli t'a bolo ja Alahu Taala mako tun bɛ ne cɛ la ja ala tun kɛlen bɛ ka ne furu cɛ makɔnɔ ja Alahu Taala ka fonisereya ka bon masa min bɛ min hinɛ a ka jɔn na masa min bɛ nata jɔnw ye n'ale Alahu Taala ma a bɛ yafa i ma teriya bolo ma ne ni e fana Alahu Taala mako bɛ ne ni e la nin cogo de la Alahu Taala kɛlen bɛ ka ne ni e lajɛ a ye fɛ ne ni e fana ye nin pa ɲɔgɔnna le kɛ ka n'ale Alahu Taala ma a ko ne ni e ma ko ni ne ni e surunyana ale Alahu Taala la sibiri ɲɛ kelen ale ala bɛ surunya an n'u la mɛtiri ɲɛ kelen ni n y'a fɔ ko ala yafa n ma ala fana m'a fɔ ko ala ne ka jɔn ni yafali ma yafa la i ka n dali min na ni ala yafali ma yafa la min ka bon n'o bɛɛ ye ni gbɛrɛla Alahu Taala la ni suseliw ye ani sundow ye Alahu Taala fana bɛ gbɛrɛ i la ni ale Alahu Taala ye an faw ni an baw ka segin ka na ala ma k'i yɛrɛ kɔsegi ka na ala ma haja nin ko ka di Alahu Taala ye mais anw kɛlen bɛ ka kulon de la masa siginin bɛ ka ne ni e lajɛ hadisa nin bɛ fɔ an bolo sanga nin waati bɛɛ sɔgɔma ne ni e ka julumu tile fɛ ne ni e ka julumu ni ma sabati fɔlɔ sɛbɛnni kɛ fɛn kɔnɔ dɛ ala b'a fɔ ko e ka julumu bɛ n bolo dɛ n bɛna bila i ka baara jugu bila yɔrɔ mais ne ala b'i ma kɔnɔna le i ye julumu ko min kɛ
est ce qu'il be se k'i yɛrɛ lasegi ni ala ye yafa wa n y'a bila k'a lafili ni wuradani sela ala b'i wele ala aw minnu ye aw yɛrɛ kun tɔɲɔ sɔgɔma aw minnu ye aw yɛrɛ kun tɔɲɔ tele fɛ ni ala tɛ fɛ ka tɔɲɔli sɛbɛ aw ka gafe kɔnɔna na aw ye na ni ala ma joona n bɛ sin ka yafa aw ma aw minnu ye aw yɛrɛ kun tɔɲɔ su fɛ n ye aw ye n ye aw ka jurumuw ye n ye aw ka ala kota bɛɛ ye ko tɛ dɔgɔ ni alaw taala ma ne de ye dugure masa ye ni ala ye fɛ aw ye na ni alaw taala ma n bɛ yafa aw ma jani dugusa ye gbɛ ka ɲa masa jumɛn bɛ yen min ka fonisereya ka bon ka tɛmɛ alaw taala ta kan masa jumɛn bɛ yen min ka hinɛ ka bon ka tɛmɛ alaw taala ta kan o kosɔn ala kɛra bɛ nin hadisa ko fɔ an y'an tulo ma lɔ kosɛbɛ hadisa min kalantɔ nin a bɛ espoir ba di ne ma a bɛ espoir ba di e ma a bɛ ne ni e ka limaniya sabati k'a dɔn k'a fɔ ko ala ka fonisereya c'est énorme dan t'a la kira ko sallallahu alaihi wa sallam waladhi nafsi biyadi min kali ala kɛra b'i kalila le muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ne bɛ n kali masala ne ni bɛ masa min bolo je jure par le Seigneur qui détient mon âme law lam tuznibu ni awlu tun ma kɛ julumunkɛlaw ye si vous ne commettez pas de péché ni julumun tun tɛ aw kan n'aw tun ma julumun kɛ kabini alaw taala k'aw da la dhahaba allahu bikum ala tun bɛ aw bɛɛ bɔ dugukolo kɔ kan wala jaa bi qawmin yudhnibun ala tun bɛ anw yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw la minnu tun bɛ na ka julumun kɛ n'o ye julumun kɛ fayastaghfiruna allaha o bɛ yafa ɲini alaw taala fɛ fayaghfiru lahum alaw taala tun bɛ yafa o ma subhanallah quel hadith. Si nous étions tous des pieux, sans péché, ala tun bɛ an bɛɛ bɔ dugukolo kɔ kan a tun bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw ye n'olu tun ka ala sɔsɔ n'o y'o yɛrɛ lasigi ala tun bɛ yafa o ma hadisa ye hadisa min bɛ kuma ala ka fonisereya ni ala ka hinɛ ni ala ka nɛɛma ni ala ka yafa kan tuma dɔ ka tɛmɛ ni hadisa kan subhanallah ala t'i lasula kɛ julumun kɛ dɛ k'i ye tila k'i yɛrɛ lasigi dɛ ala bɛ fɛ k'a f'i ye le adamaden yɛrɛ ni julumu ka surun a kana julumu kɛ mɛ ni aw y'aw yɛrɛ ye julumu na aw ye na alaw taala ma aw y'aw yɛrɛ lasigi k'aw ka tubi laseniya k'aw ka tubi laseniya aw ye na alaw taala ma ala bɛ yafa aw ma n'a kɛla k'a fɔ ko julumu tɛ aw kan ala yɛrɛ tun bɛ anw bɛɛ bɔ dugukolo kɔ kan ka maa wɛrɛw la na minnu tun b'o yɛrɛ julumu na ka julumu ko kɛ ka tila k'i yɛrɛ lasigi ala ma ala bɛ tila ka yafa o ma subhanallah an faw ni an baw an ma émission damina fɔlɔ ka bɛn sunkalo yɛrɛ labɛn cogo kan an ma émission damina fɔlɔ ka bɛn sunkalo ka kan ka labɛn an bolo cogo min mɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo tɔ man jan saya bɛna maa minnu ta jani sunkalo waati cɛ san bɛɛ sunkalo b'o cogo de la maa minnu kɛtɔ sunkalo sɔrɔ la minnu tɛna sɔrɔ la ala kelen de b'a dɔn a ka masaya la ne de wa e de wa ala kelen de b'a bɛɛ dɔn mɛ yaalaw est ce que waati ma se tɛ wa anw y'an yɛrɛ lasigi alaw taala ma k'an ka tubiw lakurakuraya k'an yɛrɛ lasigi alaw taala ma yɛrɛ lasigi yɛrɛ la ka d'a kan waati sela silama ka kan k'i ka bilan kɛ k'i yɛrɛ contrôler k'i yɛrɛ lajɛ k'i yɛrɛ mafilɛ k'i ka kɛwale kelen-kelenna bɛɛ lajɛ k'a mafilɛ min bɛ kɛ i bolo n'a ka ɲi walama n'a man ɲi k'a lajɛ min bɛ kan ka k'i bolo n'a ka ɲi walama n'a man ɲi an faw ni an baw alaw taala kɛni bɛ ka ne ni e kumaɲɔgɔnya a kɛni bɛ ka ne ni e baroɲɔgɔnya alikuranɛ selimanba kɔnɔ a ko a ka kuranɛ selimanba kɔnɔ wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا على كوكاوية تريا أمي سين بلجيك على كوكي تريا أمي من فرنسي على كوكي تريا أمي من أمريكي على كوكو تريا نتريا بلوما أمي من فرافينا على تعالى كوكاوية كريا أو يتريا كنا موما أو يوير بريسيبيتي كنا موما ila maghfiratin min rabbikum kaw ye teriya kana aw tigi ka julumu yafa ɲini ma a bɛ komi ni salaya bɛ mɔgɔ minnu la ala bɛ énergie kura dili ma i kana foyi kɛ tuguni teriya essence du yɛrɛ la ye teriya kana julumu yafa ɲini alaw taala fɛ
n'a sɔrɔ i désespéré mais ala ko désespoir bila fari faga bila jigitigɛ ni y'o ye ko to yen i teriya na teriya bolo ma kana julumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ ka d'a kan Alahu Taala k'i ma ko arijinɛ min ni ala y'a kɛ ɲɛsigi ye k'i makɔnɔ arijinɛ ni n'i y'i ka arijinɛso lajɛ n'i y'i ka arijinɛso ɲɛsigi lajɛ i bɛ sankolo 7 ta k'a bɛɛ kɔle ɲɔgɔn na ka dugukolo 7 ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ele ka sankolo yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ ele ka arijinɛ valeur ka bon ni nin bɛɛ ye o kosɔn Alahu Taala bɛ fɛ k'a f'i ye sankolo ye sankolo 7 dugukolo ye dugukolo 7 ka sankolo 7 bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka dugukolo ta k'a fara o kan dugukolo 7 o de ye e ka ɲɛsigi ye min ka arijinɛso ye ala kɛni bɛ ka so min kɛ k'i ɲɛsigi o kosɔn Alahu Taala ko k'i ye teriya i kana i yɛrɛ bali nin so belebele ma a so nɛɛma ka bon a so fanga ka bon a so ye so barakamaba ye o kosɔn ala ko k'i ye teriya i kana i yɛrɛ bali nin so ma dɛ k'i yɛrɛ ye tasuma kɔnɔ k'i yɛrɛ bila jangata la wasari'u aw ye teriya dɛ ama Alahu Taala dali k'an kɛ jɔn terimaw cɛma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla kuranna aya gbɛrɛ bɛ yen Alahu Taala bɛ ne ni e wele weleli la weleli min fanga ka bon wallahu yuridu an yatuba alaykum ala ko ale mɛ min fɛ anw fɛ komi ka dale ala ye anw fɛ o de ye dɔrɔn k'a ye yafa an ma sa miséricorde ka yafa anw ma ça ne coûte rien à Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah a tɛ fosi bɔ ala ka masaya la k'a fɔ k'i ka ala sɔsɔ i nimisala k'i ka tubi kɛ tawbatan nasuha tubi yɛrɛ yɛrɛ la ka na ala ma ala ko k'a yafa i julumu belebele ni ma i ka ala ko ta ni ma ala ko tɛ fosi bɔ ale ala la masaya la subhanallah wallahu Alahu Taala yuridu Dieu veut an yatuba alaykum k'a bɛ tubi aw ma k'a yɛrɛ k'a fɔ k'a porti dayɛlɛ nin bɛ i bɛna kɔkɔ waati waati a b'a dayɛlɛ ye a yɛrɛ fana k'i ma k'i ye teriya ka na ale ala ka tubi bonda da kɔkɔ wasari'u aw ye teriya ka na i kana mina ni salaya ye wallahi an faw ni an baw masa Alahu Taala ka fonisereya ni a ka hinɛ ka bon masa Alahu Taala ka hinɛ dannɔbali adamaden i bɛ si ka miiri a ma ɲaɲa ala ka hinɛ ka bon ni nin bɛɛ ye Alahu Taala ko ale ala bɛ fɛle ka yafa aw ma aw ye n'a ma ka tubi bonda la ka nin bɛ wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan azima ala fana ko ale ala bɛ fɛle ka yafa aw ma mais mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ka nata ye mun ye aw ye tugu aw ni diyana kow kɔ minnu tugunima o ni diyana kow kɔ minnu filinin bɛ ka mɛndiya ta ka ala sɔsɔ ta olu fana kɛni bɛ ka aw wele ka taa sila jugu ma ala ne terimuso ninnu ka kumaw le ka ca ne terimuso an ye tɛmɛ n'an ka duniya diya ye ne tericɛ an ye tɛmɛ n'an ka ala kota baaraw ye ala ko k'ale bɛ fɛ ka yafa maa gbɛrɛw bɛ fɛ k'i le wele ka taa bonda ma bonda min b'i bila fili belebele bonda kɔnɔ k'i cɛ janya Alahu Taala ka hinɛ la ale Alahu Taala mako bɛ mun na wallahu yuridu an yatuba alaykum a ye fɛ y'o le reteni ale ala tɛ juguya fosi natala ye na dɔrɔn y'ale ala wele a bɛ yafa i ma k'i ka arijinɛ d'i ma mais ala tilala fana k'a fɔ wa yuridu alladhina yattabi'una shahwa maaw fana minnu tuguni bɛ o ni sagona kow n'o ni diyana kow kɔ olu fana ka laɲini ye mun ye ka na aw ma an tamilu maylan azima k'aw ye jɛngɛli la min fanga ka bon subhanallah ni aya ni fasari ne ni aw bɛ jɔ dɔɔni ka lajɛli kɛ kuranna aya n'a bɛ kala tuma dɔ e yɛrɛ b'a jigi k'a fɔ ko Alahu Taala kan tɛ e ma an bɛna kuma fila nin fara ɲɔgɔn kan k'a comparer Alahu Taala ko di wallahu yuridu an yatuba alaykum ale ala ka désir ni ale ala ka laɲini o de ye ko aw ye n'ale ala ma a bɛ yafa aw ma a tɛ ko wɛrɛ ɲinina aw fɛ dɛ ala Dieu est là il veut vous pardonner sa miséricorde est immense cette porte de repentance elle est ouverte partout Alahu Taala bɛ fɛ le ko aw ye na sila kan k'aw ye na ka n'ale ala ma a bɛ yafa aw ma a tilala a bɛna ni sagona ka maaw ka kumakan fɔ Alahu Taala ko di wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat maaw fana minnu tuguni bɛ o ni sago n'o ni diyana kow kɔ olu bɛ mun de natala aw fɛ an tamilu aw y'aw yɛrɛ ye silaw kan an tamilu aw ye jɛngɛ ka ala to yen
antamilu aw yaw kodo antamilu aw yitolomalo kola antamilu aw ye penché maylan jengelila azima min kabo mini Allah Ta'ala teñoyen slala. Ce verset là ça concerne même les musulmans. Un musulman qui fabrique des choses, un musulman qui appelle les gens vers la perdition, vers des choses sans preuve. Mami me adamaden wele kata nisa unakouma a nine nene hakilina tai a ne miriabe nine la a ni mese kala al ni ala karama son ama e ala be feka yafa awma aw be feka tuguma ko minu fana tuguni me o nisa unako no ni diana ko aw ye jenge ka aw lafili anfawni ambaw. Est-ce que ma yere be tola ali yere karamogo na ye sla blaki wole kata slaka slaminte slay ni tuguna ko ye Allah Ta'ala ka slanyuma blaka daka Allah Ta'ala ko ka be fele ka yafaima ka Allah Ta'ala ka slata o slagmay wode ka tugu aka ciden senma ka lalilikan ko aka ciden senma baye lalilikan minto ambolo na ya fo anyo kwa nyambolo ke ala anya tani taliko nyumaye anye anyi sigi aka na bo ambolo nya sima ankana nisa wona ko ni hakilina ta minu be fabriquer o ka machine la ano ka sheku hakilula ka takado anka dinala olu minu yere ka sheku teso yere balla nyindimima o ka sheku teso yere balla kundimima olu minu ka sheku yo yere ke ala place ye wallahi nunu sheku beta kiyamando o be bori mawnya o ye ma minu lafili ma minu yo kuma kaunta ka labara o daju tun tese duguma mautu me bori o daju ko nunu tun kenime ka mawele kata muma o yere nisa onako nunu te kanga au bla bara foila ka au bla filis la ka au chaye janya ala Ta'ala kumakana ala karamana ni minye ka di auma okoso adobei sharati kane ni be do ka tona sharati kane bi kalile ka fo ki bi ka karamo kan la bato ibi karamo don kumakan la bato sharati kando ite bonina islamo ni filibaye ni nye fili belebele ye o koson fo ka saya se o ma an te se dialogue ye kadaka ni ye jinamori démasqué jinamori be war sur la mina mama be na démasqué te se dialogue ye nunu ye galon tigela 100% de ye amo la fere kan be yo ye be yesi ka dina tala slaka Allah Ta'ala be ya fa islamin kan no te danfon bi wole katibla filila o koson Allah Ta'ala ko wallahu yuridu an yatuba alaykum ala yere be min fa ka jon fe doron yenale ala ma be ya faima wa yuridu alladhina yattabi'una shahwa memma munu be tuna oni diana koko ama fasari fana ka be ala ko tabaraka lawma antamilu maylan azima ni la jalika bi dunya bi slamo ka sharia ole lagosi ni me bi maw be bolo slama do be fara slantan ka slamo ka sharia lagosi. Les musulmans sont violents, ils sont ceci, ils sont cela. Comment est-ce qu'on peut demander à une femme de porter le boubou? Comment est-ce qu'on peut exiger à la femme de porter ce genre de trucs? C'est-à-dire, Allah yara ko kwale ala kwa ye minka be yafa auma. Mau ko no ko au kana son oma ka ye ta bereta ole kay auma kasoro ode kenme ka ula fil. L'islam est combattu par les non-musulmans et l'islam est combattu par aussi des soi-disant musulmans. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons un seul prophète. Nous avons un seul livre qui a été révélé par Dieu. Nous avons aussi notre charia qui a été dictée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette religion que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, on te dina ni ta machine nenka, ikana da kema ika sheikuye, oyita kibla oka kalifaya no ka waluyala, on ti lame kumate ki kumakanta, irete on effraye. Parce que on m'a donc à foko on kalamfa chami nana kana on bod dibila chami mena kana la suruna lulike on ye chami nketwa natala ko manto yena kana jimi ndito ama on ma nyere yeni chele ka groupe chama o koson alhamdulillah rabbil alamin ni mamin tuna ni siden sen mambako yeslam mata yi yere kun kisi yi yere kun bali barawma iti yere ye balula baramununa Allah Ta'ala kodi wallahu yuridu an yatuba alaykum ala be fele ka yafa awma ala yere be yafa ama ni slagmaye ode ala kerabe nana kana amese gberela Allah Ta'ala la ni kewali munuye hadisa bena yere la segibe chuke chogomi ikikanga nimisa chogomi kira le bena kana ni be ko fo anye foli ko nyumana anfawu ani ambaw
an bɛ misaliya fitinin ta ka ninnu démasquer dɔɔni k'o labɔ gbɛ kan k'o bila fɛrɛ kɔnɔ aw y'o ye aw fana ye aw ta maalali an bɛ misaliya ta dɔrɔn pe ninnu ko k'o bɛ suko fasari suko fasari ala m'a lɔnni dila bɛɛ ma mais yala kira tun bɛ suko fasari tiɲɛ don a yɛrɛ fana y'a mako don suko la n'a tilala seli la sɔn a tun bɛ ɲɛsin a ka maaw ma sahabaw ma misiri kɔnɔ a tun b'o baro jɔn ye suko kɛ kunun su fɛ jɔn suko la kunun su fɛ ni min ma suko kɛ ale yɛrɛ b'a ka suko expliquer mais n'i ye nin bɛɛ lajɛ o kira ka suko nin kelen-kelenna bɛɛ la sahabaw ka suko minnu n'o tun y'a kɛ ni alakira tun ma fasariw ye a sukola k'a yɛrɛ ye a ye nɔnɔ min k'a di umaru ma a sukola k'a yɛrɛ ye arijinɛ kɔnɔ umaru muso yirala la a sukola ka bilalu sen mankan mɛn arijinɛ kɔnɔna na alakira ka suko bɛɛ ye réalité de ye mais kira y'a fɔ ninnu jɔn ye n'a n'o ye ɲɔgɔn ye o dugusajɛ bilal komi n sukoli la ye nɔnɔ kɛnɛ ta ka taa bɔn ji la bilal komi n sukoli la ye sisɛ ta ka taa siri yɔrɔ gbɛrɛ bilal komi n sukoli la ye sɛfɛnw ta ka taa kɛ tan bilal komi n sukoli la ye kolon sisɛ ɲini k'a saraka bɔ bilal komi n sukoli la ye saga sisɛ saraka bɔ umaru komi n sukoli la ye misi tora saraka bɔ silamɛw i b'a ye k'a fɔ ko ninnu nana ka na ala kɛra ka diina kɛ o yɛrɛ sagona ko ye n'i ye mun ma ɲininka e bɛ bɔla ni ninnu kow de ye min k'a fɔ maaw ye k'o y'a kɛ i tɛ daliluya sɔrɔ a la o kosɔn ne b'a fɔ aw ye ni anw y'aw janfa ala kumakan lase la kiyama lo maa fɔlɔ ninnu bɛ minɛ anw do ninnu tɛ baara ɲumanw ye ninnu bɛ kan ka aw bila sila le kan sila min ye fili sila ye e ɲɛna k'a fɔ baara ɲuman de ye saraka bɔ ye maa jumɛn b'a fɔ maa ma ko saraka bɔ man ɲi mais maa min ka tu bilala saraka bɔ la a b'i bila saraka bɔ la ka bɛn kun jumɛn ma sunna bɛɛ fɛ ka o de f'i ye k'a fɔ i kana ko fosi kɛ i ka diina nin na i kun fɛ maa min y'a fɔ n ye sokɔnɔ la maa min y'a fɔ n ye karamɔgɔbaw don maa min y'a fɔ n ye n ka dɔw yɛrɛ ye a fɔ an ye o ka secret belebele dɔ le ye ten mais c'est la secret min man di o bɛɛ bɛna lɔn k'a fɔ ko secret min don o ka secret dɔ bɛ yen aw bɛ safinɛ dɔn kɛ moriw ka jugu mɔgɔw ma wallahi n'o ye nin ko sugu fɔ e ye i nana kana duwawu ɲini a fɛ ale bɛ n'i ka baara lajɛ k'i ka baara mafilɛ i ka baara ka kan ka kɛ fɛn minnu la a dɔw ye safinɛ ye a dɔw ye dumuninakaw ye safinɛ min tatɔ ka na n'a ye ale bɛna a yɛrɛ ko ten k'a bɛna kow kɛ safinɛ le kan ele ka kan ka ko safinɛ la tileda min na tant que n'i bɛ ko safinɛ la safinɛ bɛ kan ka i fari kan ko i ka susi n'i ka hamiw de bɛ kan ka taa ya salam ko kɔnɔnafili man bon a layɔrɔ le ka ca kɔnɔnafili man bon maa min kɔnɔnafili nin mɛ e ko k'i ye karamɔgɔ ye i ko e na ni safinɛ ye an yɛrɛ fɛ safinɛ kuru dɔ bɛ ko BF n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ mɔgɔ dɔw ye o bɛ taa BF ta o tɛ taa san ko bɛrɛ kama dɛ o ka moricaw le y'o bila safinɛ san na safinɛ le santɔ ka don ni safinɛ ye ale kan ale kɛtɔ a ka baarakɛla safinɛ le kan ka tila ka safinɛ bɔ k'a di e ma ko e ye safinɛ min ta ka i ko a la don de fɔ tu ɲinɛ lɔgɔkun 2 lɔgɔkun 3 ye nin ta ka utiliser nin cogo la silama caman bɛ lamɛnna mɛ caman y'a yɛrɛ nin baara la ninnu ye tolon kɛ ni aw hakili ye an bɛ fɛ k'a yɛrɛ aw la le k'a fɔ hakili min ni ala y'a di aw ma a ye adamaden hakili le di aw ma hakili min de b'a to aw bɛ ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni anw jɛla aw ka pratique ninnu kan a bɛna kɛ aw la tuma dɔ a bɛ kɛ aw denw na ni aw fana y'a mɛn ni maa wɛrɛ y'a kuma fɔ aw ye aw y'a fɔ ko filankafoya don ala ta ala tɛ sɔn a ma addalu alal khayri ka fa'ilihi maa min bɛ maa mariya baara ɲuman kɛ la n'a tigi bɛna ko kɛ baara ɲuman ni bonda kɔnɔ i bɛ baraji sɔrɔ a bɛɛ la wallahi n bɛ mɔgɔ caman dɔn safinɛ ko nin fɔlɔw ye o taara ka taa safinɛ san bougie yɛrɛ ta ma s'o ma fɔlɔ anw ka diinɛ banna waati jumɛn fo ka taa yɛrɛ ye c'est à dire ko mystique yɛrɛ bonda ninnu kɔnɔ an yɛrɛ b'a fɔ ninnu ma de ko mystique ninnu yɛrɛ bɛ ɲini ka don subahaya yɛrɛ bonda kɔnɔ an ka diinɛ bɛ ɲini ka ta k'a kɛ subahaya yɛrɛ ye parce que subahaya tɔn na ko sugu ninnu de bɛ yen ye na ni den fankelen nin ye dɛ ele ye na ni nin parti ye dɛ ele ye na ni nin parti ye dɛ anw ka diinɛ min ko layluha kɛ nahariha a ka seni komi nɔnɔ kɛnɛ a sufɛlama ka seni komi a tilefɛ yɔrɔ mais anw ka diinɛ senima min dila anw ma
ali sini do le ko ka anyere ye kono na fili bonda kono nana anyete kono na fili bonda kono nana an fawni ambaw oye oka safna secret amena na se oka bagi yerama kada ka me bagi ko fo me secret bara be bagi la meno tekele aw nyame bagi la ke sika fo itala bagi mi medo bolola elo yin tala bo akana ke mawu nyina ka fo ko sebede ne ba kono sebede nta kono fo ita kono bagi samplulo ha bagi samplulo okay e kalo sika fo itenna kira ye bagi do abolola sunna do niya do ka ala kera ladiri alhamdulillah aye bagi do abolola ma do kum fo ko so doro ka bolo kunande décoré le prophète il avait sa bague ok si le prophète avait une bague si moi je vais porter la bague parce que le prophète a porté bague alhamdulillah rabbil alamin maintenant ça va ma ou bien bagi yera do doro ko warba ka dinye alhamdulillah ma jugu manke mais madame nini tala ke fana ko ni mese ka ne protéger sebedew ne be do akono akungolo babo bolo o ka moru cho ni yo bolo laje bagi mi mo bolo akungolo ka boti akungolo ka bo ma fo nga bede mais aklanche be o ka bagi 90% be sebede ma be kono e sebede me bagi kono ko sebede ni ne be na ela tanga mimi ka bagi kono e ne bawo heko kono la fili mambo ala yoro le kacha jani ala yere ka adamaden kanda ka hakili nyuma dima kani mana ko bebu I hakili la jebe lafiya le lafiya mi me dimi ka nyana ma le ta nyo lafiya soro ele be se chodi kata wa binani di mo ma kwa ye bagi baraka di ema 200 000 CFA peut-être ça peut te faire 200 ou bien 250 ou bien 300 euros ko di adamaden ma doron kwa ye bagi baraka dima et la bague même c'est combien warigbe qualité joli le kala kanimbara ni ya laje warigbe joli le kala kanimbara ni ya laje yere ala teteme na chaya la tro malala yere na be sefa 50 000 bo malala na be sefa 50 000 bo sefa wata peut-être euro 80 euros mais au tribe na fo ale be na bagi do la be kadi ema mais lui il est tellement intelligent il sait que 200 000 là lui avec ce qu'a Carolina Bonsara Bola 200 000 là allez se ka maloboro chama sanga blaka bona 200 000 là il peut donner beaucoup à ses enfants 200 000 là mais toi maintenant comme il est qu'on a fini elle est mis 200 000 kenyalo elle est mis 300 000 kenyalo elle est mis 400 000 kenyalo je vais faire préparer une bague pour toi lui aussi il est là il est content mon marabout en train de travailler mon bague subhanallah ma bague mon marabout en train de tout faire pour gaiser, pour non. Si j'ai la bague là, même si je parle à quelqu'un là, ni kumana ni mwodo la besinga ere maji. Bague o lebe na Canada lema. Abile mimbolo la kana boka la file saya yi soroka ni sula ule tu bolo la. O bague le na Canada lema. Ayere be faye condition ne fana me bague la. Ala Canada madem bla fili la. Bague min dila macho condition ne be bague la. Condition ma nini musobe kafula wati na bagi bi bolo la hawla wala quwwata illa billah e yera furu muso boni be sela o ma kuya le bagi bo kabla bolo la no ja bagi yera kala qur'anai parce que an ka dina la chena musobe sokono ini furu musobe bona qur'anan la ni ka armoire kunga qur'anan la ni ka bon fangelen fe ini musobe kafu nyoya kala ali qur'ana yera te qur'ana boy malgré eni muso lebe au be chen muso yala Corona le cabo wala mele la bagi le cabo. Ok, ni muso se la nyoma ye bagi bo kablay. Déjà ni ma yera ka foko no que y a un guichiros. Il y a un problème sérieux. Soit peut-être dina to do le bala. Dina jugu do le to bala ni sela muso ma dina kanana ntoruchi. No teni ala taala to le bala. Wala ma ala taala aw ye femi blala ni ala kodo. Et ala le koko tchani muso et señoroma. Et mouna ala kuma kan flabe señor contredit là. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est Dieu qui nous demande le mariage. Et le prophète a été clair dans ses hadiths. On doit se marier. Le mariage fait partie de sa sunna. Et moi fla furu ni mo kabona. Et tchabe na sa muso makaka na bagi do abolola. Donc d'abord on montre là-bas d'abord que c'est archi faux. C'est des choses qui ne collent pas. Dieu peut pas dire deux choses et ces deux choses là viennent se contredisent. Non mais ça ne peut même pas se passer. Soit ala ko nire ala sugu mane ibe kuma do fokanyo ke ibe fana kan baldo makanga na onini kenyona donc kayira ka fofolo
c'est pas propre. Comino, faut aouye segi le folo kana mafle. Et idela ka melo duma ko ala kera na muso tume bona. Hadisa nana ka foko ala kera tuma ka bagi bole ka dogo. Ita ye al hakli rete swama. Et à partir du moment que le prophète avait toujours sa bague, il était toujours avec ses femmes. Ou bien la bague que le prophète portait là, avec le bague que nous portons maintenant là, c'est pas la même bague. Ou bien la yini kelente bague nous la yini yowa. C'est ce qui on encore question de poser. Si réellement ni la yini kelene, parce que neta ne mbolo me konaye, me lanaye, me wulunaye, tumado soufe watu to la naka nsege mbolo la, me sa bola kabla. Mais ka bole ka fo konke to kodo kela. Ou bien tumado ni be selji tala ye fe ji esi bolo kuna, I bolo yerema. Hadi fiku loni kala doko ki be sen ki ka bagi yu pour que ji ese yoronma. Parce que na tola yoro kele na tumado dite na si bolo yoro doba. So e ba bo ki ka seljita ka klaka do. Ma fo luma. Mais muna ebeta bagi bon muna bi ka bagi kono. Ka yara ka fo bagi mindo flanga fo ya bagi do. Anga karamo che belebele wallahi na me do flanga fo ya bunda kono wati be. Fanya kuma kan senmo le bange Muhammad Sharif alama la hinanala. Jamunu ye sunna don ka sunna ta ka sunna korota ka bida tunu ka bida kasaboy ka sunna ta ka do bashina ye ka labe ka sunna ta ka bida mo bashino ye ko o sewno o kunkari Afrique en fait Muhammad Sharif ko alama la hinanala asala ka to ka sunna ka aya la se saya fana ya soro ka to ka ko mo munu kenime ka bagi nunu labe maye ko ni ya do ka be gardige sama kanaima ni yado avec chance dima ni yere yado ni accident me fait ka keniye abi bali accident ma Mohamed Sharif Koko alema sosolike lui il pose seulement une question mo menu kenime ka bagi fere ko harjige bagile harjige flale yalaw ele be femi fere la ele yere harjige te ele law ele be se chodi ka harjige di mo ma kele yere toy he farafina a fla fere la do tume olu le tuma le sura wule ni bagu fere ça porte bonheur abe harjiga di mogoma ni ya du bolo ebe na folo ni soro ni ya du bolo ebe ninke mais olu nyon bolo kolonté. Comment est-ce que tu peux prétendre rendre les gens riches et pourtant toi tu es toujours pauvre? Ça ne colle même pas. Moi Diane, je peux pas te dire que je vais te rendre riche et pour m'oublier ne ben na ko. Et pourquoi nous sommes en Europe ici? Moi mo bola farafina kana Europe na folo ni ne kama. Pourquoi les gens sont aux États-Unis? Vous pensez que c'est par plaisir, les gens se lèvent à 4 h du matin pour aller au boulot, pour aller travailler? Mais c'est costaud, c'est lourd là, c'est fatigant. Mais s'il y a une solution qu'à voir sur le territoire, et comme pourquoi moi je ne connais pas? Mais allô, nous ne faisons qu'à marquer Wartigio. Allô, nous ne les bagui faire là. Nous ne connaissons pas une question qui reste posée. Hein? Wallahi, qu'on a fait mambo. Allah yor le kacha amfawni ambaw ni nya kono na fili baraw de ye na bagi sugu bi bolo I garjiga be gbelaya bembalia be du kabona iti yera sore kan nyana mayala parce que e kanime ki I focaliser flanga foya kodokan Allah taala kaseni flanga foya baramunuma Allah taala kwa yera mako qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Muhammadu ni la Muhammadu yera fana ka flanga fone Allah taala mala in ashrakta ni nya flanga foya yi kabara la ne Allah taala be e Muhammadu kabara be tien Allah ye kangar la Muhammadu ye flanga foya la. Dieu n'a même pas toléré avec son noble prophète ni bara su nyona la on ne bena bara ou tabi ka fanga doma ne ka sheikou ne ka karmo mon marabout il est puissant, il peut faire ceci, il peut faire cela. Ton marabout ne peut rien. Si il peut faire quelque chose là, il n'a qu'à combattre la maladie qui est sur nous là, qui est coronavirus. Ton marabout peut pas. Même lui-même quand il tombe malade, même là il va aller à l'hôpital. S'il tombe malade là, il va prendre médicaments. Et ton marabout peut se faire, il peut faire quoi? Marabout de marabout c'est Dieu. Karamo ka karamo yi Allah Taala de. Adele be keneya di mama, alele be adama dem basi, alele be adama dem bokono na filila. An kakan ka alele wele, an kan ka alele bato, an kan ka seninya ke katale Allah Taala lema. Meni an manyo nana kana kulon an hakilila. Ka an lasu flanka fo ya bara uma. O ye bagi ye, amena bagi ye refana tabla, amena ta se tafotama. Amena ta se tafotama. Ani ambam so do be lin nananya. Nte ko nfe ka to fo
alhamdulillah alama ala ya falama komi an bebe duwo ke alama ala ya falama anye tafo wajibili ke londo akoko tafo do tumabolo ale ye wajibili kame parce que tafo ni iyere femi nana ka bla bolo la ka dima ku ya siri chema ya siri kama kuna ele yere mala femi makono wallahi ambam soko ama abe nanye linna ya ajamu yere fana komi mo nyana ma ute sante fe ka ajamu fo akoko wallahi kwa bana ale ba ameriki le ha ale ka tafo daele ama fosi ya ka tafo kono fo chenge sari ale ka sanyiri ka ke tafo ba ale bolo ale yere contenu ma kan ko tafo mu nana le ma non nga marabout il a travaillé pour moi tafo ni mena ne madebe sanyiri ka elle se focalise sur tafo ka soro chenge le ba kono ala yala o ni ele yere sala ka fe suku ni to e bolo chenge doro ne ba kono ado be obe julu ki so basanyona ils sont tellement forts parce que déjà nous en africains on ne be auna ni on bana fem fenyela girigiri tafo ameloti ka ye ka fo no akenme bolo la akala na kanya ni nya yere ka yedro besla e anu yere fitina ma to fama ko kirin kono ka ta ki bashine yedro be kirin anu tume fanga di ama fitina ma anna nya islam kan tume slabla anu tunga tafo beni islaka hey antuma fama no kirin na yere be mami na demsani munu la ncha mamba tume slanye antuma tigi ke puissance mamba dole kona tala ki bashine yedro be kirin slamo ole chama tala kana me kanga minu fo anteru bado anya generation bado kirin he ko kirin ne bala de koni kirin mi mala doro puissance le bala al na be kala kala doro ko le bi takibe donc o hakilna ta ole tume ni barasu le ke ka fanga di kodoma ka adamade yere hakili bo ala ko ja adamade ka ka femi sene idew dusukuna idon farila ode tawhidu ye ode Allah taala nyasranya ka donc ka foko ala kelen pele be soko be kala feni tu fe masla ni mbaye mais komi ni adamade ye shijan soro ebe ko chamanye iyere be tiga ko chamana tafole hala ni mi me fe ka bo kata ka cheya yoro la o fana me do kata ta qualité besira yere la ado ba suro yere la fo bisaba kadamna a chamalala ibi kalika fofa disila kalawati Côte d'Ivoire kalawati ni tumbola binya hu tume somina ni tumetae baraji do tume villageois betunga baraji bla awati kala toroya mo ma ko sebe le barrage villageois ni c'est la village là police ba contrôler nyama villageois fana ma contrôler ti anu kam modo ye villageois kam na ka siri o kama ko asaya he me kuma le falaw nyeneni o kama ko rebel ko asaya nin chem na no bolo girigiri tume nin chela o ya na min ka doron o ya dereke boa kana c'est-à-dire o ma son ka girigiri boa la de o ya na ka girigiri bem na ka siri nyongona ne ye chela ja manma benela o ya siri ni julum ye walla be ko mi julum fe ka da buma ni kiri ni girigiri bebe ela e masi yere sauver la e sela chodi mauna ni na mamunu yere teslamae onna ne emna ki isiri kaninto ela parce que eba talale kono nabila betunu nabila no jugu fo itisi la lola kimna ki isiri ki bla telekoro gidron ka mauji la ka bo kari kono benyamile sirin mobulo no ngo jani makanga tige kola ni yere kakanga to adamaden kakanga tige ni na kwa adamaden kakanga tige ni na nunu wabia ule otela la kola obe ni neke ki baratine wabia ya koteni nunu ye saboteli kaune ka fo wabi nini wabia ko di anu ko le ngo ala kera ye min fa ina ngwa toko pour vous casser net là lorsqu'ils disent que non wabia ou le drone vous êtes là vous tombez dans leur piège on est là on dévoile leurs secrets. Ils veulent pas qu'on dévoile. Et pourtant, on va dévoiler. Ils peuvent rien nous faire. Donc, Nini me voilà, nous sommes dans un temps aujourd'hui, tout est là, tout est clair et net. Ça dit, tout le monde qui a ni follow haklié, on est canadien bi kata, on est soron nous kabona. Ils sont là pour ça. Ils se nourrissent de ça. Ils vivent dans ça. Ils font tout dedans. Ils ont des grosses cylindrées. Ils ont des grosses voitures. Ils ont des maisons. On loue bonimbe sur la mine. Au cas girigiri mado made. Au client mounou bena kana 400 000 doma.
aw munu bena kana 1000 euros doma aw munu bena kana 3000 euros doma aw munu bena kana 5000 euros doma olu be aw le ka wari ta ko ka avenir construit à la o be tolonge aw hakili la no te olu yɛrɛ ka giri nin tɛ se waridilaw ma a tɛ se fosi kɛla o ye a t'o bɔ bola a t'o bɔ ɲɛgɛnɛ la mais o kɛni bɛ ka aw le bagaba ka aw lasilan k'aw ka wariw minɛ aw la ko o yɛrɛ kɛ fɛntigi ye ka tila ka basanba don ni basando la an bɛɛ bɛ se basando la mais basando nin ko tɛ il faut pas effrayer les gens avec l'accoutrement il faut pas effrayer les gens avec ta barbe il faut pas effrayer les gens avec le chapeau ni bo yela tamana tasabiya bawbo kana tasabiya bawbo bolo o be kanga o kama korota ni e fana yo lu yodoro non c'est fini pour toi e ne baw ni ne faw est-ce que wati mase aw mate ka anyere boni bondaw kono wa ka anyere seniya ka boni bondaw lawa nunu te fosila o yera ka intérêt défending ko ni yo ka bara laje ka damna fa laba nunu te fosila wallahi billahi ta'ala fo warñini ali ka sigi ka silamaya expliquer ka maula famu dina la aloni tola ite nunu ye ka fo ko ketu sigila ka mau famu ka dina ira kuna foni di mauma dina ka kan ka famu chomi silama kan ki ka dina ke chomi ni ka seri nyamini ma ni ka su nyamini ma i ira ka kan ka hiji ke chodi nunu tenna fa fosi di auma o ba donc ka fo olu te fosi non olu mako be mina doro au poshi kono la au ye na doro kana doma o be au bla kabakoko la ambawni amfaw oka c'est leur secret ni min sila doron ka 3 pièces basamba do doron ko ta ko che ka filignonka adi o arabu kan fonya ba don ka fo ka makala nouveau era tola wallahi niveau foi tola do ele segala ki ka wari mi nyini nenena isegala ki ka wari mi nyini nyeni ni toroyala ele be sen ki ka wari boy iba torodimbe ifa torodimbe iba era sala ka soro julubala mais contaki binani nyoncha doro na sawala doro mena faida do dima ale bena faida juma de ema ala karama minto ebolo ale bena ebla bara jumana ala karama dina ni fo an nyen kono na gboya folila o ko so an kaloni kala belebele do kuma kan laje ni min nana ni femfenye ka do an ka dina la kasoro kirama lashu ama quoi be komi ikanime ka fole ko ala kara galontique c'est comme tu dis que le prophète a menti parce que toi tu peux ce que le prophète nous a pas enseigné toi tu peux enseigner ça aux gens ce que le prophète nous a pas montré toi tu peux montrer ça aux gens ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à sa communauté toi maintenant tu te fais passer pour un prophète maintenant pour faire passer tes messages mystiques tes messages sataniques aux gens. Chers parents, chers frères et sœurs, ils peuvent rien faire. Nous te se fossi kela awye naw be nunu don wallahi aw kan na folo beto aw abe ko ni musomi ya yere bo meshi dola musomi ya yere bo sexy dola kenema ka sutrata I kan na folo be gardi bolo chogo mina cho ni fana yi yere bo nunu bolo bi kan na folo gardo chogo de la an ni talona ni yo wolo be do fo ni sukola ni yo wolo be do fo kera ye suko basi ko fo ani ni suko la kini rabla kono na filifoila suko miniya ye ka fo suko nyumalo alhamdulillah ebe si diana mo do barulala mais ni suko la min ki lasla ye wuli ka lofla seli ka di alama ka ban fana ka ala dali kwa yi tanga toroya bema toroya fo iti soro e mune ka dina ni noya ba kira e dina min to ambulo mais adamaden do be olu yere be dina ko gbele ya yere lela nsuko la me koro le kwa la cho saraka min kaka ka bo ala mo le ko. Il y a combien de personnes qui m'appellent à un chocolat nina, ame olali ko blas la ala karata fonyala, mais ils sont pas satisfaits. Ils s'attendent à quoi? Ah, Imam Diané, dis-moi un sacrifice de mon rêve. Mais je vais te dire sacrifice par rapport à quoi? Je vais te dire le sacrifice par rapport à quoi? Moi, je suis qui pour te dire de faire sacrifice parce que tu as fait ton rêve. Je ne suis pas un prophète. Et ce que le prophète nous a dit, c'est ce que je te dis. Mais si tu vois que c'est insuffisant, il faut aller les voir, ils vont te dire. Si vraiment tu veux sacrifice, ils vont te dire tu vas faire sacrifice. L'argent que tu as là, cet argent-là pouvait faire beaucoup. Mais comme toi, tu veux toujours donner, car il faut les appeler en Afrique. Comme tu es en Europe ici, ils vont te regarder, ils vont voir, ils vont te juger en fonction de ça. Le rêve que tu viens de faire là, c'est un rêve qui est très dangereux. Le rêve que tu viens de faire là, c'est un beau rêve. Ce rêve-là, si tu fais ce sacrifice-là,
Allah subhanahu wa ta'ala va te faire ceci, va te faire cela. Ton ni bana fola eye, han sukola sukomina, karmo choko ko ni sara, ko ni ngani saraka bodro ko ni meke. Donc elle yere be sinki i recharger i hakilila. Ebe sinki i recharger i dusukuna. Ebe sinki i recharger i kakewali bela. Et pourtant l'islam est tellement simple. Et Allah, si nous pouvons, si on pouvait rester derrière l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati, alaykum bi sunnati. Le prophète nous a mis tellement en garde. Cramponnez-vous sur cette sunna-là. Ne vous laissez pas manipuler par les gens. Ne vous laissez pas distraire par ces gens-là. Ce n'est pas des véridiques. Tu en fais là où tu es. Konobara karamodo, konobara maudo. Nous te fossile aussi ni meka aucun nafolo le kono. Ni au ni nebe ka anka nafolo tige nous masise. Ils vont aller au benata kata seneke. Ni au ni an kanka nafolo tige nous masise. Au bebe nata kata barake. Mais madame ni client bo bolo ka nafolo la tauma. Ils vont rester toujours comme ça. Regardez un peu. À groupe Barobé, et ils sont dans tout. Mousso ben a fait quoi aussi n'a pas tachin boke. Mousso ben a fait quoi aussi n'a pas tachin boke. C'est-à-dire ils sont dans toutes les sauces. A Tieni au bola, à Numaya au bola. Enfin on y ambao. Si on peut s'élever contre ces gens-là, parce que non seulement nous benana kananka dina norole, vraiment souvent quand on voit des messages comme ça. Une telle personne a dit ça, que les musulmans doivent faire ça. Et pourtant, là, c'est comme si ils ont insulté tous les musulmans. L'intelligence de tous les musulmans. C'est-à-dire, ni mado wulila te doron ka kodo labe, tu mado ale ya ka sheikula, ou bien au cas ton, on au cas bolofaraton do ya fodoro kono ni ni selisu keta. Ambamso do ya ngole kuna sini, si ma mémoire est bonne. Wallahi, même Bamso faut que ça bi. Ne yere ba donc à le message qu'on est en train de donner vraiment avec Barakela. En Bamso koko doleye seli de la nama ko sungalo seli. Bon, j'étais là, j'ai écouté la maman. Sungalo seli mikanga que chaque nuit du Ramadan à une prière sungalo telekele sous seli mikanga que faut qu'atta cette bisabama. Mais la maman dit qu'elle ne va pas mettre ça en pratique, il faut qu'elle me demande. Wallahi. Souvent mais ya fatara ambaoula wala man faoula minu ba fala ko be message blala kana ko anto ka message jabila c'est vrai message ou kacha ami ya fatara au befe parce que muna au be message do lana ani jabile kan teria boloma au kana u yere ye flanga fo ya bonda kono mais ni amasa jabila jona tumado do be se monela mais au ye ya fama adama de ya yere kuson ante ce message be jabila anya yera ka mbamsola le fait qu'on t'a dit de prier chaque nuit de mois de Ramadan. Ko sungalo sufolo o sellete o wuridil lete sungalo suflana o sellete o wuridil lete sungalo susabana o sellete o wuridil lete nga fo ambam so nyina ngo ala bi fede parce que mo mi yere mbla kana dima ni ko su bana dila ema déjà ele islam ali ave diaye mara familiali balo soro kadina la kasoro wuyardo kasoro galondo ibini base galondo le kan ki kanyana ma tanaye sungalo ye kalo bay ala taala ka kalo la ala kara ya ka sungalo la tige chugumi ay suseli ke chugumi ni befola anye hadisa la menini betola elebolo kombo barele natoni suseli ke chugo baraye wuridili ke chugo baraye ka sungalo tlekele aklefla et elebi yere ye kono na fili belebele la de c'est comme tu es musulman mais tu as déjà aussi slama ya barabe elebolo oni ala kara ka mindi en motekele nya yera mbam so la ka fongo galone oni seyere biye ni sebiye ye mami yalla na ima ni masurunya modo ele yale fana lali parce que tumado modo le kadalema a foye kwa kana ke suseli la naka tarawiseli minka ka sungalo la aseko kaka ka ala wole binye ayisi ki dama kasi ala taala ye duwa kada ye aka dhikru lo subhanallah wa bihamdi subhanallah astaghfirullah ala yara ka ko kolona sabatila ala kera la ka sungalo subefe na klala ka naflasella ay ala kofa la chaya ay julumu ya fanyini ala fe sungalo konona la ay qur'anan lame ay qur'anan kalan la chaya ayo baraw ke olule sabatila ala kera la sungalo yara qur'anan jigi kalode meni kaira be kofe ni moko bare nana tuguni ka bla bara do keli la kere ni mbolo masungalo kolonana. Est-ce que ceux-là c'est pas des ennemis de l'islam? Moi je dis que c'est des vrais ennemis de l'islam. À partir du moment que tu détournes les gens,
de mettre en pratique la sunna du prophète. Vous nous donnez des pratiques qui ne sont pas du tout celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme vous voulez égarer des centaines de milliers de musulmans un peu partout dans le monde entier. Le prophète, il est le prophète de Dieu. Allah ka ale le ci kana anw ma. Ni aw be fɛ ka an baw ni an faw bɔ ala kɛra yɛrɛ ka sunna yɛrɛ pratique kɛli ka sunkalo la. K'a fɔ ko nafila dɔ bɛ o ka kan ka kɛ a part. Wuridili dɔw bɛ olu ka kan ka kɛ a part. Tile kelen, tile fɔlɔ wuridili bɛ yen, tile filanan wuridili bɛ yen, tile sabanan wuridili bɛ yen. Est-ce que aw tɛ kan ka anw baw la fili sila de kan nin sila min ni o bɛna jangata sɔrɔ a la kiyama lɔ? Est-ce que aw bɛ nin conséquence lɔn? Kabini ala ye an da surtout réseaux sociaux télé nin na ala ka londo na i b'a kuma kura le i b'i kali k'a fɔ ko silamɛya kura de fabriqué la c'est-à-dire ala kɛra ɲinana parti caman kɔ olu de bɛ taa parti olu ta k'a labɔ wo la k'a di anw ma k'an y'a bila pratique la ala do ko an ye kuranna kɔnɔ al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina dina nin dafala k'a di anw ma donc an b'a fɔ ye nin kɔnɔnafili natɔ hali hiji n'a ka hiji yɔrɔ subhanallah ni bɛ taa hiji la ni n'a masugu bɛnna o bɛ recommandation dɔ fana d'i ma k'i y'o kɛ hiji la i ka tawafu fɔlɔ o duwawu kɛrɛkɛrɛnni min ka kan ka k'i bolo tawafu kɛ waati i ka kan k'o kɛ i ka tawafu filanan ale zikuru ni kumakan kɛrɛkɛrɛnni minnu fana ka kan ka f'i ye o filanan la i b'o kɛ i ka tawafu sabanan i ka tawafu naaninan i ka tawafu loruna i ka tawafu wɔɔrɔnan i ka tawafu wolonfilanan maa bɛ bɔ la ka taa maka ka taa julumu yafa ele bɛ kan ka tigi charger tuguni ni kɛwalew ye a bɛ taa la ka taa yɛrɛ seniya a kana na segin kɛwale minnu kan ils sont beaucoup méchants wallahi ils sont très mauvais. C'est des vrais ennemis de cette religion, ceux qui sont en train de donner des choses qui ne sont pas celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des ennemis, ils sont là salir l'islam, ils sont là non seulement défigurer cette belle religion qui nous a été léguée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a donné tout, il nous a montré tout, il nous a tout expliqué. Eh ya Rasulallah, eh ala kara yeko befo awnye. Ala kɛra an baw ni an faw ko bɛ taa ka taa hiji la o bɛ taa ka t'o ka farida bɔ ma ala kɛra o taatɔ sallallahu alayhi wa sallam ni kumakan sugu le bɛ fɔ o ye ils sont tellement chargés de ça a kayi ni m'o bolo a papier ni m'o bolo wallahi tawafu kɛ waati i bɛ mɔgɔ min ye n'ale papier ye o bɛ kan k'a kalan parce que fo y'o le kɛ k'o ka tawafu dafa la tawaf i t'a ye ala kɛra ka kɛwale foyi la kira sallallahu alayhi wa sallam a ye hiji kelen de kɛ a ka ɲɛnamaya la hiji ni fana kɛcogo ko fɔla ka sahabaw bolo ala kɛra tawafu kɛ waati duwawu jumaw ne sabatila la k'a damina ruknul yamani fo kana se hajarul aswadi la rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana c'est tout min yɛrɛ sabatila ni lɔnnikɛlaw ko baasi t'a la i bɛ s'o de fɔ la n'o tɛ o kɔfɛ k'i to i ka tawafu la ni kuma minnu diyali ye ni kumakan senima minnu diyali ye alhamdulillah n'o tɛ nin tɛ waati ye k'a fɔ ko n na ka na ko do obligé n yɛrɛ kan o kosɔn n'i bɛ taa hiji la groupe choisi groupe min bɛna hiji kɛcogo ɲuman ko f'i ye hiji tɛ k'a fɔ n bɛ taa dɛ i ni maa minnu bɛ taa o b'i bila kɛwale caman na hiji ye siɲɛ kelen pe le i ka ɲɛnamaya la e bɛ t'i ka hiji kɛ ka t'i yɛrɛ bila bida baaraw la ka t'i yɛrɛ bila filankafoya baaraw la i ni ala man di a do fɔla ko ni maa min ka hiji kɛla ka ɲa n'a bɛ segin ka bɔ a ka hiji la a bɛ seniya ka bɔ a julumu bɛɛ la alhajjul mabrur hiji kɛli ko ɲuman sara foyi t'a la fo arijinɛ donc an bɛ alaw taala dali ka an segin ka na an ka diina nin ma ka fara diina tala hakilinataw la ka fara diina tala maa minnu b'a fɔ ko suko la ka fara diina tala bidamɔgɔw nɛn kan ka da ka maa minnu don komi n y'a fɔ cogo min i bɛ san 100 kɛ n'o ye i tɛ nafa sɔrɔ o la o t'i lasu foyi la fo bida ni fili olu tɛ silamɛya kɛcogo ɲuman ko f'i ye hali n'i y'o ma ɲininka jaga yɛrɛ bɛ tila cogo min silamɛya la ils sont incapables maa minnu n'o ka kalanw ma janya n'o sinna dɔrɔn k'o yɛrɛ don a muran kɔnɔna na o ka kalandenw n'o ka talibew bɛ da dɔrɔn k'o ta k'o kɛ sɛkubaw ye i b'olu fana ɲɛ sa o ka kɔlɔsibaw b'o bolo olu fana b'o yɛrɛkun jate k'a fɔ ko ala la anw sela niveau la k'a sɔrɔ lɔnni ni olu ni lɔnni bɛ komi san ani dugu an faw ni an baw adamaden si tɛ lɔnnikɛla ye masa alaw taala kelen pe le ka lɔnni dafani bɛ a n'a ye lɔnni fitinin min kalifa a ka jɔnsɛnimaw la
o koso name loninta anita loninta ankara mo sen mon fe anye loninta maula minu ko ala kerako sallallahu sallam aw yeninke minu ko ala kerako aw yimabonina o de adama den ka nyanama yake ko nyumay me katugu mogoko akadinyele katugu mogoko c'est mon femme katugu mogoko nini yemin fo nete ma baretata balma tani balma muso ibi yerebla erreur belebela itebo erreur mina ame Allah taala dalika famiyal ko madi ambe ma Allah taala bulu ala mo kala an fawu ani an bawu waati sela amate ka kunu ka dina nin kɛ kɛliko ɲuman na i bɛ dina kɛ i yɛrɛ de ye subhanallah an maaw bɛ ɲinɛ o de kɔ l'islam là tu fais ça pour toi-même tu ne fais pas pour quelqu'un d'autre quand tu mets la sunna en pratique wallahi tu fais ça pour toi-même quand tu mets les recommandations du prophète en pratique tu fais ça pour toi-même quand tu obéis à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam tu fais ça pour toi-même mais quand tu obéis à ton cheikh et les recommandations de tes cheikhs là qui ne sont pas les recommandations du prophète, tu te mets dans les sérieux problèmes. Et celui-là même n'est pas un prophète. Celui-là même c'est un être humain. Il peut faire des erreurs, il peut se tromper. Mais si toi tu prends l'original pour laisser la photocopie, dis-toi qui ira les sauver. Mais Allah Ta'ala dalika en sauver. Allah Ta'ala bolo Allah moukala flanga foya bara minuni en kenime ka en yere yala. Ka Allah Ta'ala dia ka tanga ka bama Allah moukala. En ka temu tumemin ka onde ki yere la segi kana Allah Ta'ala ma. Adamade anya donc ka fako adamade e julmu kana na bonyama adamade ya yere la sigi kana alama ka julmu ya fa nyini ala fa o kadi alaye katme mami jigitun tigela atume nyini ka sa aka dumini tutunama o kofa ya ka dumini ye o sawa me laborati la moka ala yere fana ka sawa kaboni anya yere la sigi katali alama ka julmu ya fa nyini ale ala fe ala ka sawa kabo katme nin che kando an fawni ambaw ala taala ka tubi bonda dala kanime Allah Ta'ala ka tubi bunda la kanime tubi bunda kanime ka laka ambeye ka segi kana alama ka nyere chejanya ka bo flanga foma ka nyere chejanya ka bo flanga fo ya barawma flanga fo ya ama dénoncer fo kata se sayama ni Allah Ta'ala sona al nasoro flanga fo ya be on yere ke walla mi Allah Ta'ala dali ka enseignant ka boni jogo chieni ma ala mo kala kada ka abese kala ike walla itado flanga fo ya yere do ye munye kwa do dogoni me adamaden ka barala comme dugumene fin sudu bi fina farakulu fima ka be kanga tama to maro yere be sekala flanga fo etado mena folinye kibe bara mina ko alate sama ko flanga fo yale ni dalu ya bangeni ngilima abara dable kana ni sosolimna allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma kun lana wala takun علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهداننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته